बरो आज्ञा सब गुरु की का ऊपर એમની કીધેલે ચલાવે દીયો છે પગી ગયા हमारे এইটা হচ্ছে সংখ্যা চিহ্ন আর দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা চিহ্ন করব দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা চিহ্ন করব যদি এটা 0 1 2 3 4 5 যদি 9 পর্যন্ত আছে 9 তারপরে एक 10 দিয়ে 11 एक से एक मतलब 11 हिंदी से 99 नेशनल पर्यंत से इट इज सिटी पाई वीडियो सक्रिय माध्यम